फ्रेंड्स आपण मानक मध्यरु जो भाई माने भीषण शारीरिक कमजोर शिकार होउचंती निज स्त्री को संतुष्ट करबा तो दूर कथा निजे मध्य संतुष्ट होई पारुनांती मात्र गोटे मिनिट कि 2 मिनिट मध्यरे सेमानकर स्खलित हो जाउची एवं एई लज्जाजनक परिस्थिति को ना सेमाने कोठी कहि पाउचंती अथवा निजे सही पाउचंती। दाम्पत्य जीवन संपूर्ण छारखार छिनभिन अवस्था रहउची एक दारुण अपमान हीनमन्यतार शिकार होउचंती। सेही भाई मानक पई एक बहु परीक्षित आयुर्वेदिक उपाय आज ये क्षुद्र भिडियो में शेयर करुच्ची जहाँ कि आम प्रतिष्ठान द्वारा अनेक स्थान में परीक्षित एवं प्रशंसित खूब सहज ढंग से यही परीक्षित आयुर्वेदिक उपाय जदि आपण अवलंबन करती तेज जेकोसी भाई यही शीघ्र स्खलन जनित समस्या गति कर एक घोर अपमान जनित लज्जाजनक परिस्थिति को ठेली दौची। देखिए से भाई आउ पूर्ववत लज्जा संकोचवशत हीनमन्यतार शिकार हेबे नहीं निज स्त्री को गभीर भाव में संतुष्ट करें एसह जे केवल भीषण शारीरिक कमजोरी स्थिति को यह सुधार को आनिब ताहा नुहे आपंकर दैनंदिन कार्यक्रम पे आवश्यक होता शारीरिक स्फूर्ति आनंद एवं शारीरिक बल पे खूब शक्तिशाली भाव में कार्य करिवो। आपंकर जे जो कार्य व्यस्त अच्छा किए चाकरी वृत्ति करुथिबे किए वाणिज्य व्यवसाय करुथिबे केउ माने चाष कार्य करुथिबे सेमानकर दैनंदिन जीवन पे जेतिकी शारीरिक क्षमता आवश्यक जेतिकी मनर स्फूर्ति आवश्यक ताहा आपनकर यही एक आयुर्वेदिक उपाय आपण माने प्राप्त करि परिबे। एक जीवन संजीवनकारी आयुर्वेदिक औषध ये जाको कि आज क्षुद्र भिडियो रे स्थानित करूची आपण मानकर कल्याणार्थे आपण माने भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एथिसह एक तैलर मध्य यही क्षुद्र भिडियो रे स्थानित करूची जाको आपण माने आपनकर से स्थान में मालिश कले आपंकर 2 आड़ू लाभ हम। प्राथमिक भाव में आप औषधि को सेवन करेंगे आपण भीतर समस्त शारीरिक कमजोरी हटिଯିव एवं तैलटी को बाहर मालिश कले आपंकर से स्थान में मजबूत हम एवं तार लंबरे वृद्धि पाइब। तेबे यही चमत्कार परीक्षित आयुर्वेदिक उपाय को आपण मानक आगे उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल पाद देइचंती एवं एई स्वास्थ्य भित्तिक किंबा तंत्रमंत्र भित्तिक कंटेंट आपण मानक रुचि रहउची तेबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जेपरिक आम जिते मध्य आपण मानक सेबारे एई स्वास्थ्य भित्तिक हो किंबा तंत्रमंत्र भित्तिक हो वीडियो मान अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने अत्यंत सहजरे निजर गृह रे बसिकरी देखिकरी किछि ज्ञान अर्जन करि परिबे एवं निजर कर्म क्षेत्र में व्यवहार करी आपंकर जीवन को सरल सुंदर करि परिबे। तबे फ्रेंड्स एबे नजर पकेबा आपंकर ए जो शारीरिक कमजोर रहउची जहा कि आपंकर कोनसी पिला दिनर जीव सुलभ दोषरु कोनसी भूल भटका हेतुरु आपंकर ए रोगटी आसी थाई पारे किंबा आपंकर वंशगत जदि रोगटी थाए ताहा मध्य आसी थाए जेकोसी कारण मध्य आपण एभली भीषण शारीरिक कमजोर रोगर शिकार होइकरी जदि निजर स्त्री को संतुष्ट करि पारु नथांती सब अपमान लज्जाजनक स्थिति गति करुथांती मात्र मिनिटे कि 2 मिनिट मध्य जदि आपंकर स्खलन हो जाउथाए एवं बेले बेले एथिपई मध्य आपंकर स्वप्न दोष भी होउथाए तेबे एही चमत्कार आयुर्वेदिक परीक्षित उपाय आपंकर से समस्त उपसर्ग दूर होइकरी आपंकर निजर स्त्री को संतुष्ट करि परिबा सह आपंकर शरीर रे तेज कांति वृद्धि होबो आपंकर मुखरे औज्ज्वल्यता वृद्धि पाइबो एक सुंदर चेहरा आपण माने अधिकारी होबा सह आपंकर शारीरिक स्फूर्ति आसीबो मनरे आनंद स्फूर्ति आसीबो एवं एथि नै कि आपन जो दैनंदिन कर्म अच्छी जी जो कर्म आपण माने बाहर को जाउचंती देखिबे आपनकर कर्म मध्य अत्यंत सुंदर भाबे हबो आपनकर शारीरिक क्षमतार एभली अभिवृद्धि हबो जदि एक शक्तिमान मनुष्य आपण माने परिणत हेबे। तेबे एई आयुर्वेदिक औषध सेवन सह एक तैलर मध्य मुझे उपस्थापन करुच्ची जहाँ कि आपण माने जदि सही स्थान में लगेबे तेबे आपनकर समस्त से स्थान दैर्घ्य एवं लंब मध्य वृद्धि पाइब। तेबे किभली आपण माने आयुर्वेदिक उपाय को सहजरे प्रस्तुत करि परिबे जहाँ कि आपनकर आखपाखे खूब सहजरे मिलिबो कोनसी दुर्लभ जिनस कथा आपण कुआ होनी आकाश कइया चिलिका माछ जहाँ केवल श्रवण योग्य आपण प्राप्त करि परिबे नाही से भली कोनसी कथार उपस्थापन करा जाउनी आपनकर आखपाखे मिलुथिबा खूब सहजरे एवं खूब सस्तारे जो सामग्री अच्छी से सामग्री को आपण माने व्यवहार करके चमत्कार लाभ पाई परिबे एवं यह अनेक बार परीक्षित बहु बड़ बड़ विशिष्ट चिकित्साविद मानकर मध्य से एका अनुभूति जेतर मध्य याको व्यवहार कराई भीषण शारीरिक कमजोरी खूब कम समय मध्य सुधार अवस्था को आसी निज भितर शारीरिक बल और्ज्य तेज कांति वृद्धि होईची निजर स्त्री गभीर भाव में संतुष्टि होईची निज भितर मध्य संतुष्टि आसी मनर स्फूर्ति घटी शारीरिक बल वृद्धि होईची। तेबे आपण माने याको
କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଏଇଠି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ଔଷଧଟି ସେବନ କରିବେ ତାର ବିଧି ଏଇଠି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମତଃ କିଛି ବିରିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଯେଉଁ ବିରିକୁ ଆପଣମାନେ ପିଠା କରନ୍ତି। ରବି ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳେ। ଚକୁଳି ପିଠା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପିଠା ହେଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିରିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କଳା ବିରି ହେଉ କିମ୍ବା ଶ୍ୟାମଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବିରି ହେଉ, ଆପଣ ବିରିକୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ରାତିରେ ଆପଣ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ। ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ବିରିଟି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲି ଯାଉଛି, ବିରିରୁ ଆପଣମାନେ ଚୋପା ବାହାର କରିନେବେ ଏବଂ ଚୋପା ବାହାର କରି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖରାରେ ସେ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ସେଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଗାଈ ଘିଅରେ ଭାଜିକିରି ଏକ ବନ୍ଦ ଡବା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳୁ ଏହି ଗାଈ ଘିଅରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ବିରି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଚାମଚେ 2 ଚାମଚ ପକାଇକିରି ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ସହାୟତାରେ ଏବଂ ମିଶ୍ରି 2 ଚାମଚ ସହାୟତାରେ ଏକ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଜଳଖିଆ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ଚାହିଁକିରି ହିଁ ଆପଣ ଏହି କ୍ଷୀରିକୁ ସେବନ କରିବେ। କ୍ରମଶଃ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହାର ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀରର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକ ନେବେ ଏବଂ ଏହି ଗାଈ ଘିଅରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ବିରି ଚୂର୍ଣ୍ଣର ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଦେହରେ ତେଜ ବଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେହି ଶାରୀରିକ କମଜୋରି ଯାହା ଆପଣ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ମିନିଟେ 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଖଳନ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତାର ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିକି ଚାଲିବ। ଏକ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଉପାୟ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ କ୍ଷୀରକୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଗନ୍ଧାଏ ଗାଈ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ, ସେମାନେ এই ଗାଈ ଘିଅରେ এই ଶୁଖିଲା ବିରି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିକିରି ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ବନ୍ଦ ଡବା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ସମ ପରିମାଣର ମିଶ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧ ଚାମଚ ବିରି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଏବଂ ଅଧା ଚାମଚ ମିଶ୍ରି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶାଇକିରି ଯଦି ସକାଳ ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସହାୟତାରେ କେବଳ ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଫଳ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେବେଠାରୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଇଠୁ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କିଛି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଚମତ୍କାର ଗୁଣ ପାଇବେ। ତେବେ ଏଇଠି ଏକ ତୈଳର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଗୁପ୍ତ ଅଂଶରେ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆୟତନ ରଖିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଆୟତନ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଏହି ତୈଳଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ହେଉଛି ଅଲିଭ୍ ତେଲ, ଯାହାକି ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଷ୍ଟୋରରେ ପାଇବେ। 30 ଗ୍ରାମ ଅଲିଭ୍ ତେଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସମ ପରିମାଣର 30 ଗ୍ରାମ କଳା ଜିରାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କଳା ଜିରା ଆପଣଙ୍କ ତେଜରାତି ଦୋକାନରେ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଏକ ମସଲା ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। 30 ଗ୍ରାମ କଳା ଜିରାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ କରିକିରି ଏହି ଅଲିଭ୍ ତେଲ ଯାହାକି 30 ଗ୍ରାମ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଚୁଲିରେ ବସାଇକିରି ପାକ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଗରମ ଆଞ୍ଚରେ ବସାନ୍ତୁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ନିଆଁରେ ବସାଇବେ, ଯେଭଳି ଅଲିଭ୍ ତେଲ ଆପଣଙ୍କର ଗରମ ହୋଇକରି ଫୁଟିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 30 ଗ୍ରାମର କଳା ଜିରାକୁ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଫେଣ ଉତରିବ, ଫେଣ ଉତରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଫେଣ ମରିଯିବ। ଫେଣ ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେହି କଳା ଜିରା ମିଶ୍ରିତ ଅଲିଭ୍ ତେଲ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପାକ କଲେ ତାକୁ ନିଆଁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆଣି କାଢ଼ିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ତେଲକୁ କପଡ଼ାରେ ଛାଣିକିରି ଏକ ଶିଶିରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ସ୍ନାନ ପରେ ଥରେ, ରାତ୍ରିର ଶୟନ ଥରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ମାଲିସ କରନ୍ତି ମୂଳ ଭାଗରୁ ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେବେ ଚମତ୍କାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପାଇବେ। ଯେଉଁ 1 ସପ୍ତାହ ଆପଣମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧକୁ ସେବନ କଲେ, ସେହି 1 ସପ୍ତାହ ଏହାର ମାଲିସରେ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଫଳ ପାଇବେ। ଏହି 2 କମ୍ବିନେସନ୍ ଯେକୌଣସି ଭୀଷଣ ଶାରୀରିକ କମଜୋରିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଯଦି କରିବେ, ଯାହାକି ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଆୟୁର୍ବେଦମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବାଜିକରଣ ଔଷଧ ଏବଂ ବାଜିକରଣ ତୈଳ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୌଡ଼ିକି ସେଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଉ, ଫେସବୁକ୍ ହେଉ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟ୍ୱିଟର ହେଉ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇକି କୌଣସି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହେବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ।
से पर्यंत दर्शक बंधु आपण समस्ते मंगलमंग कृपार भले था रहुची।